Shout out po Luzon, Visayas, Mindanao. Magluto kami ng balbacoa. Sumayaw muna si Idol Pew. Okay? Ang galing nga. Luto kami ng balbacoa guys. Ulam. Merry Christmas pala. Advance Happy New Year. Ayan na guys, magluto tayo pang almusal. Ayan na. Asawa ko. Ako lang na, sumayaw pa uli. Ayan, nandito na tayo guys. Luto na tayo. Ayan yung balat ng baka. Tsaka yung libro-libro guys. Ayan na. Ang kilo yan, no? Lumiit. Kalahating balat. Kalahating libro-libro. Ang lambot na yan. Pinalambot tagal sa pressure cooker. Tinimplahan na rin doon. May sweetie na rin doon. Kunti na lang yan. Bawang. Luto na lang bawang. Sibuyas. Sili. Sibuyas dahon. Yun lang. Ayan, sili. Mamaya na yung sibuyas dahon. Sili. Sweetie na yun. Nilagay ng pressure cooker. May panglad na yun. Templado na yun. Ito na lang. Bisa na lang sila guys. Yung lambot na Gaan pa lambot. Ayan, kulay na. Sweetie. Malambot na masyado. Sarap na yun guys. Balbako ng sibuyas. Ayan, libro-libro. Almusal. Yan guys. Yan lang guys. Sweet lang naman yan. Tubig yan. Tapos puraw. Mamaya wala na natin. Yan na. Sarado na yan. Yan guys. Yan ang gawin natin guys. Sa gilid-gilid lang muna ako. Practice ako ng chap-chap na uli Sumayaw pa sa likod ni Mrs. habang nagluluto si Mrs. Ayan na. Okay, guys. Napakulo pa natin guys. Malambot na yan masyado Tagal pa na sa pressure cooker. Guys, tingnan natin guys. Guys, kumulo na guys. Lagyan natin ng peanut butter. Yan, peanut butter. Yan, dumidikit sa kutsara. Namin natin. Yan guys, balbacoa yan guys, sibuk. Balbacoa sibuk. Balat at saka libro-libro. Yan guys. Yan lang guys. Sulit na tayo yan guys. Natin palaputan masyado yan dito siya. Una kunti lang. Ayan na. Luto na balbacoa. Ayan na guys. Labi na lahat dahon sibuyas. Sibuyas dahon. Ayan na guys. Ayan na. May dahon sibuyas na guys. Ayan guys. Tayo natin maluto para pagkain naman. Mamaya luto na yan. Luto na mamaya. Luto na guys. Ito na. Kain na tayo. Let's go guys. Kain na tayo guys. Luto na.